जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेश रो खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिन रो सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर रेवेन्ना विश्वविद्यालय रे तेजिला छात्र आंदोलन युक्त 3 प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष सेमिस्टर परीक्षा तारीख घुंचाइबा पई दाबी। रेजिस्ट्रार कार्यालय सामने विभिन्न विभागर शताधिक छात्र छात्री धारणा देइछंती। कड़ा ब्याज पिंधि न्याय दाबी रे छात्र छात्री आंदोलन करिछंती। परवर्ती खबर पानीय जल जोगाण दाबी रे विभागीय कार्यालय रे पहुंचिले महिला। उलुंडा ब्लॉक अंतर्गत झारबाहाली गाँव महिला माने गतकाली एभरी किछि दाबी रे जिला सदर महकुमा स्थित जल और परिमल विभाग कार्यालय रे पहुंचिथिले। गाँव रे वर्षा 2 मास छाड़ी देले अन्य मास मानकरे पानीय जल संकट देखा जाउछि। गाँव रे जाय जल जोगाण व्यवस्था होई पारिला नाही। एनै बारंबार प्रशासन और विभागीय अधिकारी को जणाई निराश हेबा परे गतकाली जिला सदर महकुमा स्थित कार्यालय को पहुंची थिले गाँव शताधिक महिला। तुरंत गाँव रे पानीय जल जोगाण व्यवस्था करने को से माने दाबी करिसंती। परवर्ती खबर चर्चा रे हिंजिड़ी राजनीति मुख्यमंत्री सह लड़िबे माने हिंजिड़ी लड़ाई पाई योद्धा प्रस्तुत। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को टक्कर देबे बीजेपी शिशिर मिश्र एवं कांग्रेस रजनीकांत पाढ़ी। हेले सेठारे 2000 मसीहारू जीति आसुसंती नवीन। हिंजिड़ी भी गंजाम एकाधिक निर्वाचन मंडली को संजोग करुथिबारु नवीन का प्रार्थित्व फायदा पाउछि बीजेडी। परवर्ती खबर एथर स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा मौसुमी आकलन कला आईएमडी। भारत में वर्ष स्वाभाविक ठारू अधिक मौसुमी वर्षा हेबा एवं दीर्घकालीन हाराहारी 87 सेमीर 100% वर्षा हेबा बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सोमवार पूर्वानुमान करिसंती। आईएमडी महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र कहिसंती जे उत्तर पश्चिम पूर्व एवं उत्तर पूर्व राज्यर किछि अंचल को बाद देले देश रे अधिकांश स्थान रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर अगस्ट और सेप्टेम्बर मासरे अधिक वर्षा हो पारे बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर गंजाम रे बीजेडी संगठन दुर्बल हेबारे लागिछि। दलर सांगठनिक परिचालन को नहीं असंतुष्ट होई जिलार 2 जन पूर्वतन विधायक शिवशंकर साहानी और हरिहर साहू गतकाली बीजेडी इस्तीफा देइछंती। सेमानक सह अनेक पूर्वतन निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्य दलर इस्तीफा देइछंती। एक सांबादिक सम्मेलन करी एही नेता माने गतकाली बीजेडी प्राथमिक सदस्यतार इस्तीफा देइछंती। परवर्ती खबर राम नवमी को नहीं बड़ खबर बुधवार अर्थात 17 एप्रिल रे पड़ुछि राम नवमी। अनेक ग्राहकों मनरे यही प्रश्न आसुछि जे राम नवमी रे बैंक खोला रहिबो ना बंद रहिबो। भारतीय रिजर्व बैंक रो छुट्टी मानर तालिका अनुसार राम नवमी रे अनेक राज्य रे बैंक बंद रहिबो। जे मानकर बैंक सह जड़ित काम रहिछि से माने एही लिस्ट देखिबा निहाती आवश्यक। राम नवमी रे अनेक राज्य रे बैंक छुट्टी रहिबो। यह गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ओडिशा चंडीगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड एवं हिमाचल प्रदेश अटे। परवर्ती खबर राज्य में सरकारी स्कूल गुड़िक लगी विभाग पक्षर वार्षिक अनुदान मिलुवा बेले आसंता वर्ष ठारू सरकार स्वतंत्र अनुदान प्रदान करेंगे। विशेषकर स्कूल गुड़िक विज्ञान उपकरण पाठ्यपुस्तक खेल सरंजाम शिक्षादान लगी प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता अनुसार सुविधा सुजोग एवं किछि छात्री स्कूल गुड़िक पिला मौलिक सुविधा जोगाइबा पई एही अनुदान प्रदान करा जिवो। विज्ञान उपकरण लगी प्रति स्कूल को 5000 पाठ्यपुस्तक लगी 8000 खेल सरंजाम लगी 2500 छात्री स्कूल गुड़िक पिला मौलिक सुविधा लगी 6000 टंका दिया जिवो। मोट उपरे प्रति स्कूल को 21500 टंका प्रदान करा जिवो। प्रति 3 वर्ष को थरे यही अनुदान दिया जिवो। सही परि स्कूल मॉनिटरी लगी प्रत्येक स्कूल को वार्षिक अतिरिक्त 5000 टंका मध्य प्रदान करा जिबा को निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर प्रबल खरारे श्रमिकों को काम न कराइबाकू निर्देश। पूर्वाह्न 11टारू अपराह्न 3टा पर्यंत प्रबल खरारे श्रमिक मानकू काम न कराइबाकू कड़ाकड़ी भावे बारण करा जिबा सह राज्य सरकार पक्षर प्रत्येक जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। एनै राज्यर स्वतंत्र रिलीफ कमिशन पक्षर जिलापाल मानकू कड़ा निर्देश मिलिछि। एही समय मध्यरे बाहर श्रमिक मानकू काम कराइले संपृक्त अधिकारी विरोध में विपर्याय परिचालन
ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଏକ୍ସ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ ଜାରି କଲା ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଭାରତରେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 2,12,627 ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ସହମତି ନଗ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 7 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ରବିବାର ଦିନ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ମାଓବାଦୀ ହମଲା ନେଇ ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିନେଶ ମାଡବୀ, ବଞ୍ଜା ପୌଜା, କୌଆସି, କଲମୁ ଗଙ୍ଗା, କଲମୁ ସୋତ୍ରା, ମୁସ୍ପ ପୌଜା ଓ ରାୱା ଜଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନଥଙ୍କୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନଥଙ୍କର ଏବେ ବି ସୁରଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବାରବାଦ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ ବୋଲି ଅପରାଜିତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବହିଷ୍କୃତ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିଜ ସାନ ପୁଅ ବିଜେଡିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍କିରେ ବୋମା ମାଡ଼, 6 ଗୁରୁତର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଥାନା ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବୋମା ମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲାର ଡକାୟତ ଗିରଫ। ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗଳା ଥାନାର ଏକ ମିଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ର 1 ମାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡକାୟତି କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା 11 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 16ଟି ଖଣ୍ଡା, 2ଟି ବନ୍ଧୁକ, 7ଟି ବୋମା ସମେତ 18,16,000 ଟଙ୍କା, 462 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 566 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଏବଂ ଡକାୟତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ବାଜାଜ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘନେଇଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା 2 ଦଶନ୍ଧିର ବିବାଦ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଘନେଇଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ 200ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 400ରୁ 500 ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 100ଟିକୁ ଆମେରିକା, ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବେନାତିମ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।